दशरथ का बेटा, वाह वाह, एक राम घट घट में बैठा, आवे एक राम जगत बसारा, हाँ। एक राम सबसे न्यारा, आओ पांचवे का विचार करे असली गुरु का चेला खरा। बराबर बरोबर। आवे एक राम दशरथ का बेटा वोडी भारवेगो आव नहीं आवे घट घट में रीवेगो ये बात केरोच कोनी मा आहा कोनी केरो आहा विषय आपला काय की बा मोठा बेटा मुंडे पाई कहा कोण नाको आव नहीं मुद्दो ही पेले दिला मुद्दे उमाडे तेनी आणि हुज मुद्दो छ आवे तरी बी वाह महाराज लाडतिले आहे तर वांगारी जन्म करून लागे कलागो वाह। लाडतिले आणल्यावर सोबे अभी देखो महाराज विषय मला जरोच हाव नहीं अब होटो तर आज महाराज मार विषय तर लेई चाय नी कोणी बराबर से नहीं अब और विषय तर तो उतर है सांग लेई हाँ चाय ले जान सेवाला भगवान की सती समतदा की युद्ध चालू कलागो स्वर्गे माई वाह आणि काही कलागो हात घाली हाँ काही हात घाल्यानंतर हात होत मी वचन दिलं कलागो वाह वचन होत कोणी फक्त वचन लेल दी ले दी आणि वचन कोसोच हाव. आहे छोरा होयर नंतर वा होयर नंतर सिद्ध यो सिद्ध वे हो हरेरा चालो जागलो चालो ओ जोडी चालो आप ध्यान दो जे टेमेने दोन झगडा चालो चालो आणि देवासुर संग्राम यो वाह वाह लढाई वेगळी बेगी आणि दशरथ राजा हात घाल दिनी काही हाँ देखो आग तुटकोन हात घाल दिनी हाव नहीं हाय जे हात जे आंगळी व्यक्ती महाराज जगोर वज्र म्हणजे लोखंड हो अबू केरा आशीर्वाद वज्र हाव नहीं मुद्दो वत रही जाए रही जाए बारीक बात सहन करी जाए बराबर छनी कहीं जमेनी ठोक केन जमेनी मरा हावे वेर वेगो झगडो चालगो चालगो आणि होते ना द्रत तुटगो हावे आणि बाई हात घाल दिनी हा. त्या महाराज विषय लेरोचो बराबर महाराज मार विषय कोणी आयो हा. ओरो विषय मला रोचो बराबर छनी आणि हा वाक्यान म्हणजे कसं तरी वाद कळलो बा हाव नहीं ही वात काही मजा रे नाही महाराज हाँ हा हे उपयोग रे नाही हाव दत कशी वेगळी त्या काय हसी मजाक है, थोड़ी भजन से मरा डोकरी डोकरा हावे डोकरी डोकरा ने पोतो हियो देख नहीं एक पोतो यो हे तर पोतो हियो वाह वाह अब दादी ने दादा आनंद वेगो वेगो आनंद तो पोते ने देखन हाओ अब रोज काय करो हावे वो पोते ने रोज डोकरी बिन डोकरा भी मुंडो चुमाओ देख ले बार कैसे छोरा रे हाव मुंडो चुमच नहीं मुंडो चुमा हावे अब मुंडो चुमतून डोकं छोरा काही नाही वाह पण दादारी काय तने वाले मुच्च भिजावून वाह 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 दाढी भिजा गाड़ी भीजा डोकरारी हावे जब पोतो के कर छोरा हाँ। बा हाँ। तार दाढ़ी मुझे बिजनेस करागो हाँ। एक काम करो करागो हाँ। तमार से गाल वगैरह मोटो जिंटिंग करना आगे देख एक काम करो आज थी हावे हाई गाल करागो वाह मार दादियो देख आणि हाई गाल वाह दादारो दादारो जमो गाल करागो दादारो हाँ दावो गाल दादीरो दादीरो दादारो गाल दादी चुमेर चिन दादीर गाल दादा चुमेर चिन वाह वाह हन दोन बेटा पढ़ दिनो पाट दे बेटा बार क्या छोड़ा हावे कतरी वहां निकल रही देख ले राम प्रेम चले गए हाँ। राम प्रेम जाए टाइम में डोकरा गई की दो वाह हाँ जे जमो गाल रे हावे सपक से ले दो देख अन दावो गाल चुमली दो वाह वाह केरो हाँ छोरारो छोरारो अबू दावो गाल केर हाँ डोकरी रहू वो डोकरी रो हावे वो डोकरी रो नहीं वारी वो टाइम में छोरा भर बरकत आयो हावे दादा दादी रे गाल चुमली दो वाह कळो कोणी कोणी कळो कळो न तो घोळ काय वाज हावे कळे करता भजन तो महाराज वाह कळ जायचे आहे महाराज विषय लेन दारू तो आपत्ती अंग बराबर जे माऊली क्यों जगो हावे आणि मोठे में सारी काय वाट वेगी हाँ। रणजित गो जीत गो। अरे चालो झागो जान बेटे जय के वने कोई जय माथाने
ध्यान दो अब वारी जे तुम्ही जारो जण जे दशरथ राजा काही जावचं आओ काही झगडो वेगो वाह जीत गे जीत गे आणि जातानी एके वनेम बेटे वाह 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 हु वंद्र वन हु जागर वाह वाली वाह वाह हा आओ समाधानी ती बेस गे बेच गे समाधानी ती बेच गे बेस गे आवे. आणि वत वाली चालन आयो वेगळं. आणि वाली केलोच हो. ए ए तुमचं कलागो कसे ना कराय तुम्हारे बरे माई मग आयो तो राजा दशरथ कलागो हो. हेन पुजन बेटो कलागो वाह. आओ बाबा थगो बेस गो कलागो बेच गो कलागो मतलब हावे अब त्यानु जाय दे निकला वेगळं एक तो माती लढाई कर हावे तो जो जो आणि लढाई जर न करत हावे तो एक तार बिरेन मन देजो वेगळं तो तार माथ्यावर टोप देजो कलागो हो शर्त मोटर वाह वाह आणि वालीन वरदान रे महाराज हा. मुंडा की जर कोई मन क्या है तो आज शक्तिवर सांग चल जाओ देखला. वो लड़ाई कोई करे नहीं आओ बस काही कळलो भाव वाह. काही कळलो देख. तो आप लढाई करू चुकला गो हाव रे. काही बात समजाई देख ए हावे मास्तर हावे तार करेम जोर छे छेनी तार करेम जोर छे हावे तारेम ताकत छे छेनी आणि तू किती कला लढाई रमू करता कराय मोकरदानी बस काय तोंड देऊ काय करावं हाव. हाय वात वय निकला गो वेणी, वेणी. बस हा वटवेन बाई केरीन बाई समजारी बाई समजारी हा घणी मनरी चलती चला मधरे धोई धाई बाई धुडे घाला. ए घण मनरी चलती चला मधरे धोई धाई बाई धुडे आणि मनेरी चलती चलामत रे धोई धाई माई धुडे गला मतर वाह बराबर सरी बाई केरीच केरीच बाई समजारीच हवे कोण वाली कचकरावा वाली सांभाळ करा वाटे ना कोण वाली कचकरावा वर जर एका मेमरी सटकी हवे जागे कोणी आहे तर घासेन जागा कोणी पुरं केला गो देव चमकत कला सारी दाना दुसर देश चमकरच कला गो वा 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 मस्तर हवे मस्तर वाह. आणि उजर केलं तर टोप देणार वेंडी देख मग राजा छो देख. बोले लागो उतरे राणी येती सगळं मायाबत महाराज के विषय चांगले जरत महाराज हो काही ठेचा वाह. एक तो असा सामनाच करता नाही बराबर बामेरी वे हसाणे वे सारी काही वे ये पण महाराज करावं आंगडी रामेर जन्म करा कला गो वाह, बराबर. आंगडी वन सुरुवात करा कला गो और अंगले जावा कला वो चांगले जाव कला हवे. वातोर बरोबर बराबर आंगण आवा तो पण लढती लावा बस. युद्ध वेगो वेगो भेज गे हवे. दही रोज करा आप काही करिया देख. तो देख हवे. लढाई तो नापते नाही देख ही आप काही कला गो आठवणी कला और नांदी मतला वर्णनला निंद मेनी हो. बालिकच वाह वाह काही करो काही. आपण तोंड दे काही म्हणते हा. मत करा आपण दोघी जण चल जाव करा वेंडी देख एक काम कर पतिराज हाओ माते मारे टोप देतो टोप दे दा विचार की धर मन वटे में हाओ आओ देख देख वट में महाराज वाह आप ध्यान दो जारियो हावनी कोई चाय पियो मत पियो पिसा दो मत दो कहीं पानी पियो तो आप मेन बात ध्यान दो में बराबर से बराबर वटे में न वाली न दशरथ राजा टोप देत नो देख नो माते मारे मुकुट हाओ इलाज छेनी नी इलाज छेनी बिरेन देतो आहे नी वाह 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 आणि लढाई जर करूच नाही मन माने नी माने निकला गो येती सारी देव वगैरे चमकस करा गो हा टोप जर न दिलो तो गला पीर रखालाच कला गो टोप देत नो हावे. महाराज जी दोयन हटो आओगे वाह हाई बात दोईन बोलो बर देख नी वनवासेन जाय
વાત महाराज फक्त दोन महाराज दोन विचारित रामेन केला की बाबा हो धान्य हेगीच केला गो वा करतानी बोनाशन जातानी भाऊ टोप लावणार करतानी रामेन वन मेले ते वा 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 ही ग्राउंड डीप विषय महाराज घणो टीपी फक्त चालू आपण घरात घ मजा આવે માં हो उंडो विषयची આવે આવે. अरे दिगरे डिग्री आहे बेटा थेनी हो कोई तरीके दिने एके बायम एके बायम तीन जीव मारनो करावो एक. जनतो नावरा दोचा वच्च कला एके बाणे माई तीन जीव तीन जीव मारनो हो. जनतो बेटा वच करा औलाद दोचा वाह. विचार किदो विचार धीरे धीरे जा रे सारे जहाना एके बारे में तीन जीव मारे रो वाह चलेगो चलेगो एके जाग बेच गो आओ एके जाग चलेगो बेच गो वाह आप धंधो से नियम लक्ष्य कर रहे हैं कि रोज हाव नि बराबर छरी श्रावण बा यारी बापे कावड लेता ही जा रो हो यारी बापे कावडले पाय जारो रे राजा होते बेटा हेरो वाह आणि झारी माई यारी बापे तरस लागला झारी उठू बारो दुबारो पाणी माई पाणी ले जाया करता हाव अब महाराज के जो प्रतिला दिवशी ला रोज हाव नी पण रोज नाही भाऊ काय केला गो वाह लाड दिवशी जन्म ला करता वर्ष बेला रोज मा बराबर पुन्हा जडे ते देवासुर संग्रामात व्यक्ती लिहा हाव अच्छा वाह एके बा माई बा मारो मारो मार दिनो ए पण बाण लाग महाराज थोरा ना दे नाम श्रावण हो. अरे यारी बा बांधी उंदा छ वाह वाह यारी बा हाव बांधी उंदा छ श्रावण झालं एक का? साधार व्यक्ति जो नाम श्रावण वाह. और भी मौत हैगी वेगी अरे रे राम करता ही बोलो वाह, वाह. देखो चालन भगवान आयो आयो अरे दशरथ आयो काही बात इक लागो वाह, वाह. तो माहेनु मरण दारस भाक लागो हे. अरे तुम्हार भावज काही कांड्र वात मत के भाक लागो मार याडी आणि बाबन पाणी पा पाणी पडा कला ले जाता इंत कला गो आणि जीव छोड़ दिनो झाडे पर कावा टांग मेलुच कला गो झारी लीधो उतर हात वाटेमेन ध्यान दो महाराज हा झल्ले गो ले गो आणि बोर्डरो कोणी वाह वाह कोणची लागो पूछी तू ठीक कोण कुणची बोल कला गो बेटा श्रावण वाह ए बेटा ए बेटा आयो काही हाव अभी बोर्डरो कोणी वाह वाह इधर बोलू छु हावे मजर बोलू छु दे तो कलाव पाणी पी पाणी पिये निकला याडी आगरी पाणी परवून बादम केनो हायवात वेगी हो बेटा वाह दोन रिसावगी रिसावगी दोन रिसावगी हा मेले करतानी पाणी लेन मेले करता रिसावगी काही एकच काम कर लागो हो का काही कारण तो केलं आपण बोले बिना पाणी पिवानी दिवान निकला गो हम महाराज वाह, वाह. वो टेमे ना दशरथ राजा बोल उठून दशरथ करावा या हा ए बाई ए बाई जे वात घडेर छी जगो घडी घडी या वाह 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 जे वात घडेर छी जको घर कीच कला माती हा हो. आणि वो टेमे नियारी केरीच बोली रे तू की मे चले गो रे लाला सो तू कथा चले गो रे लाला सो
વોટરમેન મારા વાત કઈ જીયાડ્યો હાઓ આ ભાઈ દેખો વાહ કામેડી આશીર્વાદ બકાડે કરી નાખો આવની આવની નવીન કરણ કઈ છે વારી. પણ એમાં વિષય લાગે તો મને પર જાતું જાય નહીં બરાબર બરાબર છે કઈ વાત કઈ નહીં આ વિશે ચાલ તાશેર બળદ ચાલો તાશેર ભાલ જમીની બરાબર છે બરાબર તાશેર ચાંદો ઝાડગીર से उकड़ जाओ હા ઉકળ જાવ તાસ જશે હુગ્ગો पता હવે बेटा कौन सी कला को તુલસી બોલ दशरथ छो વાહ વાહ हाय युगो હવે भात यो कला को એકલા पानी पियो હાઓ वोटे में शराब देने દેખ ए એ जे तुमने कला मार मुंडे मार बेटा पानी ना के जई जा हाँ। अरे तू भी कौन रस कला हाँ। तार मुंडे में पानी ना के तारा लाज कौन रे कला को પૂરી કરાગો એક બી शराब मळो વાહ 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 आप ध्यान दो હાઓ पानी झाड़ी में तो હાવની यारी बाप को नहीं पीते કોની પીધે રે वो पानी हेट ठलान के વાહ जब धरती बोली વાહ વાહ पानी सरापे रोज कला को હાઓ सरापेरो पानी थाई હવે धरती केला હાવની पानी मापर मत रे બાપ રેડ મત કલા બાપુ वो पानी धरती को नहीं लीधी કોની લીધી રે सेकंड जोर की दो હાઓ, आकाश बोलो वाह। ए જા एक आंधा उंदी सरापेर तक ढिले काटा हो जाओ હાઓ पानी उसे भेकर जेगा लागो કેમ છરી आभार कर ली दो વાહ धरती को नहीं लीधी કોણ લીધી यारी बाप को नहीं पीदे वाह। अब पानी छकता ಕತ ಏನಕ್ಕ ತತ್ತಿವರ್ಲ ರೈ ರೇರೇಕತ ಪಾಣಿಯು ಏನಕ್ಕ ತತ್ತಿವರ್ಲ ರೈ હવે ಏನಕ್ಕ ವಿಷಯ झगड़ो વાહ ಏನಕ್ಕ तो पोती प्रेम बात हाँ। जे के वाला जीवन बात करो બરાબર पानी छकता કત છું हरिंचा वाह। धरती कोनी लीधी कोण लीधी? अरे बाप पिले कोनी वाह। पण हे उत्तर देन पाणी छकता हाओ। चलो अंगावाजी वाह। मला जरी शेलेच હાઓ विसराव देत ने वाह। तार मोठे मावलात कोण टाकला गो કોની રે કરાગો मोठे मेन काही तन वेगे वाह। आणि 4 बेटा हे देख। पुत्र कामेष्टी यज्ञ હાઓ महाराज काय केत नो वाह। ए लागो एक घर वटान लेगी कला गो હાવની આવની कुणाच घर रो કોણ ઘર वो घरे नाम काही કઈ काही नाम रो घरे બરાબર છરી वो घरे नाम काही नहीं है હાઓ घर तो वटान लेगी वाह। वो घरे नाम तो स्वर चला દેખલા वो इंद्र स्वभाव दासीर हाँ। सराप्र महाराज वाह। और उद्धार जर कधी भी है ए। तो भक्त एक कला को अंजनी खोय भाई नागदास हाँ जी। उद्धार हे जाय हे जाय। इंद्र स्वभाव अप्सर नाम जे नाम स्वर चला હાઓ पुस्तक आमचं मार्कर म्हणलं बरं बोलू नये બરાબર બરાબર हा हा. હાઓ आता उंडी जर चावतीय એ यात હવે जे उंडी टीप आज चावायचं नाही દેખ यात હાવની આવની मग चावायचं વાહ पचवाटे में हा काही जण वेगळे વેગે आणि बेटीचं नाही ती पुत्र का मिस्टेक न करावं દેખ मला હાઓ हा वाह। बेटीचं नाही ती मेमरी हलदा तुम्हाला હાવની આવની रामायण जर बोलेन लागो नाही ना, હાઓ काही करू जाओ હવે पचवाटे में वेगो વેગો महाराज क्यों जे परती वाह। होता छप्पर वेगे वाह। आणि 4 बेटा जन्मेन आहे આયા આયા 4 बेटा जन्मेन આયે आओगे આવે घर आई वाह। आणि वटान लगी वटान દેગે तू कथे चल घरे बात कसरत વાહ વાહ एक क्या दी बात હાઓ एक कर्म धर्म केली छोडे नाही છોડેલી રે एक भजन याडी बापे હાઓ अब एक वाजता आपण सारत नसता याडी बाप के जमिनी नाही જમીન 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 सारत उजवात जमिनी હા એકલા કેને एक भजन याडी बापे હવે एक भजन भेन भाई વાહ एक भजन दारू बंदी દેખ एक भजन शिक्षण आहे हाओ विषय खतम વેગો आजी काही जाव હાવની આવની आजी काही जाव કાઈ જાવ निस्ता उतरा जात कतरा घोट्या હાઓ उजवात कतरा क्यों करिया જમીન કે ના जमिनी એકલા જ કે દર કામ हा હવે आपलं याडी बाप देव कधी कधी बाप देव सगळं वाह। याडी बाप देवरच હાવની आभराचं म्हणजे मला येतो येतो बी હવે हा सांग काय काय डोके डोकरा पंढरपुरात घे समजा દેખ काय काय હવે आता पंढरपुरात घेऊन माळकरी गण लगा आता एक एक देता सोबत दुसरी झल्ले गे લે ગઈ જલે ગઈ पण काय म्हणून देव केता काय आपण દેવ કેતા કે सध्या तर મને मार सोबत सवार गाडी माव हो माळ घालता दुसरी झल्ले गे જલે ગઈ પરે પરે म्हणून देव अरे देव कोणी तसं भाग्य वसून देव रूप देता हो. वागवू लागत ઓછો વાગણું લાગે છે हा હવે आचरण शुद्ध नका એક देव बिची હાઓ मग प्रत्येक मागुचो વાહ देवे पाणी मत रे હાવની देवेन जो चाय मत करत छे नाही કાઈ જ કરે છે ની महादेव पिंड पाणी मत रे हो. लोकने एक बाई उभी रे વાહ
सांग बाई उभी છે રે કાગળతో ભક્તિ કરો છો વાહ. મહાદેવ પિંડ પર લોટા ભરન તું મત રે હવે જરા છે ની કાઈ જ કરે છે ની. પાણી પીએ ની હવે ઓ મંદિર કને એક બાઈ છે વાહ વાહ અને ગોદેમાં બાળા છે બાળા છે રે મંદિર કને હા એક ભાઈ ઉભી છે એક બાઈ છે ઓર ગોદેમાં બાળા છે ગોદેમાં બાળા છે દિશાલે દિન દરે થી બાઈ બાટી ખાધી કોની કોની રે કેતાની પુટો એક હેરો અન્ન પાણી છે ને બાઈ ને બાઈ રો હા કેતાની પુટો એક હેરો છે એક હેરો. છે ની છે ની, છે માથે ની. તેલ છે ની હા. દોરા દોરા આંખીમાં આંસુ છે વાહ. ગોદેમાં બાળા છે હા. કોઈ ભીખ ઘાડ રે કોની કોની? મહારાજ વાહ એક દુનિયા લોટા દુરો મહાદેવ પિંડે પાણી મત રે ભાડા મત રે હા. તો ભક્તો બાઈ પરાદ વાહ. તો આશીર્વાદ દિયે દિયે. સાત પડી ખાનદાની સર કોની વાહ 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 પણ આપણ રેડ રેકોર્ડિંગ માં રાજ ભાઈ કત પરારે છે સાત પડી ખાનદાની સર કોની હા ગદગદ હાસ્ય ભાઈ ને કોઈ ઓ ભાઈ પી લે વાહ. ઓન દૂધ ફૂટીએ વાહ. ઓન દૂધ ફૂટીએ વાહ. તો દિવસરો બાળા ગડગડ દૂધ પી લે મહારાજ વાહ, વાહ, વાહ. ગડગડ હાસ્ય તો તાર ઘર હારો ભરો રે યે હાસતો રે હવની આ કોઈ દે પણ કાઈ કે મહારાજ ખૂબ પરા મારા લેણો છે ને દેણો છે હવે. તો મોટ પરમ તો મારે વારી દત કશે કી હા. એક ડોકરા ડોકરી વાહ. બે જામસ્ત વિચારી દીરે હવે વિચારી દીરે હવે. ઓ ડોકરા ડોકરી જીવ આતાર કઈ કઈ વાત છો કતી કતી ભોડો પણ મત દૂર ડોકરા કા જમીની ભક્તિ જીવાળો રા જોડે હા 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 ગતિ કરી આપ તો એમ કઈ કરી વિચારી દી ખારે હા. પેલા મસ્ત ડોકરા જાવો ચાકુરે ના મુંડી ખરા લાવો લાવે તર ખરે તો જા દેખલા લેવો છે દેવો છે આહો બંગ સદર વાહ. પણ ગત કજો કી હાવડી. હાલે દેવા છે મના હા તે તે કોના ચેને ચાલે ના એક દન ડોકરા વાહ गुजर गो ગુજર ગો आप डोकरा चले गो हावे और तो डोकरा देख ले 60 वर्ष डोकरी हावे क्या के केन रोक રો કરે રે मीना सोमीना आवेगे હવે अन मीना सोमीना आवेगे वाह. आणि घरे माना मुडा बेटी वेरी બેઠી વેરી 6-7 मीना बादे हावडी और घरे मुडा एक रोड હાલું રોડ રે એ રોડ रोड હવે और रोड लोग कोई जाओ હવે अन वो डोकरी क्या जाना है દેખલા वो डोकरा ઓ ડોકરારો का हाँ. हाथे जातो तो हावडी. मुडी करे आला तो लातो तो. जीव लगातो तो हावडी. पण सोडन खादो कोणी कोणी. मुझे आशे ध्यान आवे વાહ વાહ કરે તું ખાય કોની घुंगटो पाड ली વાહ आणि डोकरी रोयन लगी રોઈ લગી રે घुंगटो પાડ લીધી पाड ली ડોકરી રોઈ आणि डोकरी रोयन लगी વાહ अरे बरो ला 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 अनु काय चीज हा मग बोलू तू थोडा फार परत खिशा मारलं पण ला તું તો બેસજ ગો અમારો तापरत मोरचा हमारो હવે तापरत मोर धानु काय चीज વારી पण छोटे में ना अबे. डोकरी बेटी वेरी વાહ आणि ध्यान आहे डोकरा तू को હું डावला बोली વાह आजाए વાહ गुणाचे દેશે મય કુણાचे મલગે મય ફેરી મારો રે જાય અબંય डोकरी केरी ડોગરી કેરી डोकरी है नो क्यों કેનો आणि साहेब गाडी होते ना રોડે નાનું ભાઈ ગાડી एक योग વારે વાહ ही काही गेली વાह साहेबा સાહેબા मुझे देशन फेरी मार रे હાવની ये रू केरी હવે काय कहते ड्राइवर ऊपर गाडी રોકા લગા हो घुमरे काढ दे देखला हत्ती आओ आओ. खिशम हात घालो आओ. डोकरी मन की म्हणजे मोठ पण गेली મોટ પણ ગજારી डोकरी करावं मन केलीच करावं हाव खिशम हात घालो वारी वा. आणि 500 नोट हातीम देत नो દેત નો ડોગરી હા आता मुंडे कंदे गरज काही म्हणजे घर में कमी आता कन के जमीन नहीं वाय नहीं तो तार बात एक इधर पण थोड़ा घर में तो शेती काही जाओ ठेरो यार मुंडे नाक नाकती काही येऊन दिसतो હા હા उकेल दाती करतो जात कर વાહ असो हा, कर ना वाह. तू गदे चले गोरे ला 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 रे गदे ला ला रे ला 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 वाह देखी महाराज वाह. आणि वोटेवीर पत्रकारिते नंतर हो जे घर वाह. अंजनी एवढी बेटी वेरी देखला अब एवढी विषय पांढरा पण ओढी कोण जाऊ हा कोणी ओढी कोण जाऊ आहा. महाराज जे केलावं लाड दिला आता जन्म करून दिली वर लाड जे काही विषय कत कत थांबव कुकू बराबर. वाद केलं नो આવની આવની वत्ती लाड जायचो आओ बारीक जर चालेल तर बारीक घणो जाजी વારે ઘણો છે तरी ठोक 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 केलं आहे આવની આવની मत आयरच વાહ आवगो આવગો पाची बेटा वेगे વારે नाने ती मोठे वेगे વેગે आणि ओटे में रामेर वाय हे म्हणा વાહ વાહ
आप ध्यान दो हाव नी रामेर वायान जे जर समजा यार छोरा वायाचं हाव नी हे याडी बेटर वायाचं हा छे याडीर छोरा वाया रे बादम बापोर वायान रही नहीं गई हा रचनी यारी बाप तो वायन रचनी याडी बाप रही नहीं गई रच रामेर वायान और बाप का कोनी हत्तो हो भाई अपना बाप का कोणी आयो नाम दशरथ हाव नी और कारण था वाह. टोपत कुत्ता मेल तो दे. वो नमंत्रम कोई कुंदी नहीं वाह, वाह. ये राजा मोड़ा नहीं करा हो हाँ वाह. वडवेन टोपत है तो हानो घोडे तो रामेरे वाया टाइम है ना दशरथन पत्तो ना रे वाह, वाह, वाह. आमंत्रण न रे कोणी नाही केलं. येरो बेटा था वाह. येरो बाप था हाँ. तरी बापेन आमंत्रण कोणी दिने वा वा ही वाद हनु जारती आवाज मा हाव नी हाव नी असो वाह. पण नानकाजी मोठे वेगे वेगे नानकाजी मोठे वेगे हो. कदा शाळा शिके वाह. विश्वामित्र कनगे हो. आता शिक्षण शिते हाव नी. अब कोई राक्षसीन मारे पक्का काही जाऊ हाव नी हाव नी मारते गे वाह. आणि वाया वेगो जय आणि वायावर नंतर आदिमाया शक्ती घरे माया होगी वा वा आयर नंतर